Tumbare diulek dialusake. Bawang putih, jahe lor, kunir, bumbu nila goreng, abane glodakan, royco, godhong jeruk wangi, wah ampune sembredeg uyah le. Sedikit ladaku, gelik-gelik, mantap lek wis dadi lek. Dibacem dhisik lur iwake, men bumbune krasa. Sithik lah penting krasa lur, bumbune mantap. Nila goreng, sambel kemangi, jos gandos. Goreng iwak lur. Bakwan lur. Mantap. Positif pangan iwak le. Iwak le iki iwak le, nila le. Nila goreng le. Jos le. Iki iwak kapasan le. Kapasan le. Iki nila le. Mantap. Goreng lagi lur, iwak le, mangan iwak kita le, positif mangan iwak le.
Siap dipenyet le. Wah, sambal kemangi sudah menanti le. Nah, babone tiba keri le, goreng. Mantap. Mantap babone gur lur. Mantap le. Babon le. Penyet le. Wah, le sambal kemangi le. Wah. Jos le. Jos. Kemangi ini le. Sayur bening bayam sama kobis jos autogobios. Wah, penyet. Wah, enak ketok le. Tutupan kemangi le. Mantap pokoknya le.